Sa karon naa nami sa mga 75%. Ginaimbitahan namo dili lang ang mga taga Sarangani kundi pati tong naa sa mga tapad nato nga probinsya nga muanhi diri sa Capitol Ground sa Alabel, Sarangani Province para mo selebra kauban namo. Usa sa ilahang atraksyon ang 3D street arts. Kung diin sa pagtan-aw pa lamang nimo, murag tinuod gayod ang mga naka-drawing. Dinhi mamahimo kang magpahulagway sa mga drawing sama sa anghel, dunay iho, Jurassic-inspired art ug guban pa. Ug aron mamahimong memorable ang imuhang pagsuroy sa Monato Festival 3D Street Lights, gikinahanglang aduna kay dalang camera. Niya sa audience murag nalingaw gyud sila nagtan-aw kay first time nga nahitabo. So this year amo siyang giusab, gidungagan pa gyud namo instead of 8, upat na siya including katong sa wall, nanatay wall nga 3D arts. Gisiguro sa mga organizers nga mamahimo gayud nga sadya ang festival sa Monato. Anaa sa 2.1 million pesos ang gigahin nga budget sa provincial government alang sa pagsaulog sa ilahang 23rd foundation anniversary sa probinsya ug 13th Monato Festival. Samtang usa ang munisipyo sa Alabel, Sarangani Province nga mosalmot sa Light a Star competition nga kabahin gihapon sa selebrasyon sa Monato Festival. Base sa ilahang design, aduna kini Bible ug anaa usab ang 20 feet nga katas-on sa tubo nga gipalibutan sa mga stars. Ug palibutan usab kini sa usa ka libo ka buok nga mga Christmas lights. Our competition para sa Monato. I think there's 15 to 20,000. Jesus Christ Superstar. Okay. So sama ni mga dago kayong stars. The 4 stars symbolizes the man, heaven, and earth, and the pinakamataas na stars, yun siya pinakaano na si Jesus Superstars. Okay. Makita usab ang dakong istruktura sa stars nga anaa sa kapin usa ka gatos ka mga lanterns nga adunay color blue ug pink. Andam kining pasigahon atul sa Monato opening ceremony. Abi Lorenzo, Brigada News.